प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। प्रभु सुजोग देछंती जलताल मंदिर द्वारा आयोजित यही उद्दीपना सभा जोग देवाई से प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी आपण मान प्रभु को दास भाव में ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। समस्त नमस्कार। 1:30 है घंटे होते मोर मीटिंग मोर वाक्य सरी 15 मिनट मोर वाक्य सरी की मोर घंटे 15 वाक्य सरवा कथा एबे आरंभ करी नहीं एबे आरंभ करबी केतले सरेबी मैं पचारुची केतले सरेबी दुईटा हिटर अधघंटा करबा आछि जदि तीनटा हिटर बोले एमन भोगरे मर कि एमन से कोच कत ना अनेक लोक देह सुस्थ अच्छी डायबिटीज पेशेंट अच्छी अनेक विभिन्न रोग अच्छी मैं चेष्टा करी अल्प समय कहवाई किंतु समय अनुसार आगे बढ़वा कहले बहुत बढ़िया तेणु एफिस मंडल को लिखा समय साधु पौल गोटे कथा कहते एफिस 5:16 पढ़ी पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे आम गोटे मंद काल में बास करुचु आते दिन वाक्य थी केते दिन शिक्षा शुणु आम जानी ना एबे सुजोग अच्छी कौन करवा सुजोगर सद्व्यवहार करवा कारण प्रभु जीशु गोटे कथा कहते जहन तार 9 पर्व 4 पदे आप चिन्ह कर रखिथे से बहुत इंपोर्टेंट पद से दिन थाऊ थाऊ मोहर प्रेरणकर्ता कर्म करवा आमर कर्तव्य जो समय केही कर्म करें एपरी रात्रि आम ये पद बोली भावुलु एबे बुझी पारुछु जे आमर देश गणतांत्रिक देश सेवा करने नियम बदली ना एवं सही नियम आगे अच्छे से संविधान आगे अच्छी किंतु आम वाक्य शुणवार कटका गुड़े समस्या आस तेणु आग को आम यत्नवान हाँ कहीं समय भल समय थी आम जाना जीशु कहते गोटे समय आसूसी जो समय कहीं कार्य करना एपरी गोटे समय आसुअछि प्रभु जीशु कहते मोर प्रिय भाई भाई माने सभा 6टा वक्ता अच्छे 2 दिन मीटिंग 6टा वक्ता किए जब दूर देखले कौन भाव ये वक्ता प्रतियोगिता चली केमती भल सत ना गोटे लेखला एटलिस्ट गोटे वक्ता ना 2टा वक्ता गोटे ना 2टा 2 को 3 को डेगा 6 नहीं मुझे लज्जा देवाई कहूना कि चिंता करने कहूँ आपण मैंने 2 जन वक्ता को डाकतु यथेष्ट समय दिंतु यथेष्ट शुणु से कहला आउ जड़े आउ जड़े छोट टैक्सी में बेसी दाम देखी उतरी जीवा छाड़ सीधव भी नहीं प्रिय भाई मुंड टीवी देखू मोबाइल देखू झगड़ा झाटी हबू ग्रुप ऋण सब चिंता मुंडे बुली था वाक्य शुणु वाक्य जब आम ठीक शुणवाने असुविधा हम कल गोटे गाँव में मुझे रात 8टा अधे ग्रुप वाला मन बसी 8टा अधे 9टा जाए से ग्रुप मीटिंग भौणी मैंने शुणु आमर घर समस्या समाधान हम ए ग्रुप मीटिंग आम घर बसते बने प्रार्थना मीटिंग हमारे जो दिन आपण घरे भौणी मैंने बस प्रार्थना मीटिंग करेंगे से दिन घर समस्या ए ग्रुप टंकार आम धनी हबू नहीं एटा कौन बोल भाषा कोडापटे भाषा कहते भाषी जीवा खटला भूके लगे कौन बोली कहे अननेसेसरी टेंशन गुड़ाक आम जीवन में नहीं था अल्प समय प्रभु वाक्य मुझे कहवाई चाहिए चेष्टा करी 2टा भर सारे कारण
आपण माने खाइला पर आसबे आसला पर आउ जने वक्ता अछि आपण मुझे कहबार अछि आपण माने मध्य सुन अनेक दूर 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 आसछंती एबे के जण उठले के पड़ला होत टाइम हो गसे कारण बस टाइम हो एबे टिके गले कोन को बोल मान धीरे धीरे उठबे अति नहीं एटा बोणी मान को बढ़िया पिला साथियो बोले पिछारे खुटी देबे कोदाई कोदाई करी पिला कांदसी बोली पळे देखो सतरा नै आ जण को देखो फोन न आइले मध्य एंड कारण हां हां बोली पळे फोन आसी नथियो त बाहर दिवार गले बहाना আছে जीवार छक्का उनको पळे किछि बहाना ना किछि असुविधा नै आपण मान जदि जीवा पई चाहे आराम रे जाई परिबे किंतु आउरी गोटे वाक्य सुना सुযোগ मिलबो कि नहीं जाना तो मैं सब बेले लोकमान को कहूची जो रविवार दिन मिली जाउची कि नहीं प्रार्थना जाओ आसंता रविवार तुमको थिबो कि नहीं जणा आसंता रविवार आपण को थिबो कि नहीं जणा आसंता रविवार जीबी आसंता थर को 10 लाख देबी आसंता थर कार पाई थिबो कि नहीं जणा हमने आज प्रसंग पद पढ़िबा पई जिवा मार्क तार प्रथम अध्याय 15 पद काल संपूर्ण हेलानी कौन लिखा काल संपूर्ण हेलानी ईश्वर को राज्य सन्निकट मन परिवर्तन करो और सुसमाचार रे विश्वास कौन लिखा जाउची प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती काल संपूर्ण हेलानी कोटा संपूर्ण हेलानी काल संपूर्ण हेलानी एटी प्रभु यीशु को काल विषय कहउछंती को काल विषय कहउछंती से कहउछंती काल संपूर्ण हेलानी गोटे काल दिया जाइथिला जे सेटा पूरा हेला परे बलगाटा अछि काल देखा जाउची काल संपूर्ण हेलानी क्यों काल दिया जाइथिला आपण मलाकी तर 4 पर्व 5 पद देखि जानि पारिबे मलाकी 4 पर्व 5 पद देखो सदा प्रभु मोह भयंकर दिनर आगमन पूर्वे आमे तुम मान निकट को एलियो भविष्यद्वक्ता को एटा कहते को काल विषय कहिथिले जे तळे कोन लेखा जाउछ छपद पुणी आफे आसी जे परि पृथ्वी के अभिशाप रे आघात न करू कौन करिवे प्रभु आसी कौन करिवे पृथ्वी को अभिशाप रे आघात करिवे ता पूर्वरु कि आसीबे एलियो आसीबे एटा कहले कारण बाइबल परमेश्वर जहाँ भी करती काल अनुसार कार्य कर समय अनुसार काम आमको समय मूल्य जना नहीं किंतु समय को तैयारी करिसंती जे काल को तैयारी करिसंती से काल अनुसार काम करती समय अनुसार काम करती से समय बाहर को जाती नहीं काल बाहर को जाती आपण को विलंब बा जल्दी बोले लागू थाई पारे किंतु परमेश्वर विलंब करती नहीं कि जल्दी मध्य करती नहीं से जहाँ भी करती काल अनुसार कार्य करती प्रभु यीशु ख्रीष्ट आगमन विषय आदि पुस्तक भाववाणी आदि पुस्तक 3 पर्व 15 पद पढ़िबार आवश्यक नहीं से नारी वंश रु आसे आदि पुस्तक केबे गलातिया 4 पर्व 4 पद पढ़िबे गलातिया 4 पर्व 4 पद किंतु काल संपूर्ण होते ईश्वर अपना निकटरू निज पुत्र को प्रेरण कले से स्त्री जात होई व्यवस्थाधीन हेले लेखा गति कोन से काल संपूर्ण होते से आसीबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट केबे आसीले काल बाइबल परमेश्वर जहाँ भी करती काल अनुसार करती काल अरे काल दिया जाइछला कारण यीशु को काल संपूर्ण हेला तापर बलका कथा कहू दुर्भाग्यर कथा कोन प्रिय भाई बहन माने हमको काल जानी प्रचार करबा लोक ना
କାଳ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ବକ୍ତାକୁ କି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେବା ନାଇଁ ତାକୁ ଏଇଟା ଦେବା ତାକୁ ସେଟା ଦେବା ତାକୁ ଏଇଟା ଦେବା ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ଅର୍ଡର କରୁଛି କି ନାହିଁ ମସଲା ଦୋସା ଗୋଟେ ଦେବ ଆଜି ପୁରୀ ଦୁଇଟା ଦେବ ଇଡଲି ଦେବ ଲାଷ୍ଟ କପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଦାବୁ ଦେଇ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ପଇସା ଦେଇ ଖାଉଛି ପଇସା ଦେଇ ଅର୍ଡର କରିବି ବୋଲିଲା ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇ ଡାକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବେ ମୁଁ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେଡି କରି ବସରେ ଚଢିଛି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଅଧ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା କହିବ खाता पेन काढली अंदाज बस जाके बसी लेखली सीधा अंदाज ताले कोड प्रभु जहा कहउछथि लेखुछि मुई लेफ्ट स्टेज पका पका लेखली सरी गला प्रभु को स्वर भी सुनी सरी गला मन लेखा भी सरी गला असली गला पर कहउछथि प्रसंग वक्ता आसीछथि प्रसंग पढले तापर मु कहली तमे तमरो प्रसंग देइछो आसला बेले बाटरे प्रभु गोटे प्रसंग से प्रसंग कहबी कि तमरो प्रसंग कहबी नहीं प्रभु कहते कौन तू कहीदेली डाकिबी ना 10 वर्ष हो गला कारण प्रभु देवा प्रसंग जदि कहीदेले अरे डकाडुकी न मोर प्रिय भाई भाई माने परमेश्वर कौन करती अपना लोक मानू कहवा जागृत कराइबा दास मानू पठाती और से माने काओ जानी से माने दियंती एबे जन्म हेला पिला को बिरयानी खाइले कि सब से दिन काटुम मां कौन करबो काओ जानी केते बेले कोन देबार अछि से जानी छी कोन देबार अछि समय जानी सब एबे गरम पोशाक गुडा एबे कोडा हो सत ना काची करी को खाइतला अलमारी रखाइला बक्स रखाइला एबे मा कोन करछि काली करे एटा बेली खरा मास देखाता मे मास रे स्पेक्टर काली मा जदि मे मास देखाता सनस्ट्रोक ना स्पेक्टर स्ट्रोक रे सनस्ट्रोक रे कि स्ट्रोक रे मरता है स्पेक्टर स्ट्रोक रे केती मरी गला नया को स्पेक्टर स्ट्रोक हैला तार बापा को कि स्ट्रोक हैला तार बापा को शूट स्ट्रोक सूट पिंदी से खड़ा कर मैं बस कौन करो तो सूट पिंदल दे तो कौन करा दे समय अनुसार सब दिया जाए तो काला जानी कथा है बाप वक्ता माने हमको दरकार আছে काला एवं तो कौन करे हमें बेले बेले विभिन्न जगह को लोग कौन बोलछंती कि एगो कोई दैथि बतुरु कानिया सेटा पे हमर गाँव रो सब स्टोरी सम्मान करछथि जे लगाई दिथिबो ए डिकन न प्रतिन पास्टर को फोन करी के फोन करी ना प्रभु तो पटाई छै को बोली करी प्रभु पठाई छै कहि दुर्भाग्य कौन प्रिय माने आमान को काल जानी परमेश्वर भाग्य परिवेशन करिवा सेवक माने दरकार अछि आज मंडली रो ए दुर्गति कारण हमर विश्वास मान दुर्गति कारण कौन आज हम तो समस्या दिखाई की गति करूछु जब को काल जानी परमेश्वर को वाक्य देवा सेवक माने दरकार प्रथम वंशावली 12 पर्व 32 पद प्रथम वंशावली 12 पर्व 32 पद ଆଉ ଇସାକର ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ 200 ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଏମାନେ କାଳଜ୍ଞ କଣ ଏମାନେ କାଳଜ୍ଞ ଇସ୍ରାଏଲର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ସମସ୍ତେ କଣ ଇସାକର ବଂଶ इसाकर वंश मध्य कौन थे 200 लोक कालज्ञ थे ए कालज्ञ माने कौन काल जानी करी कथा हेले एबे कौन कहबार ए कौन कहबार समय मोर प्रिय भाई माने प्रार्थना करंतु कालज्ञ माने दरकार काल जानी समय जानी कोन समय रे कोन भाव दबाची कोन कथा कहबाची एटा जानी कथा हेबा वक्ता माने हमको
काल क्यों काल आमे को काल रचो अबे आमे शेष काल ना शेष काल तो केबे आगो होई जाई एवरी एको पड़ पड़ो तर दुई पद पड़िबे एवरी एको दुई पुरा काल रे विभिन्न भागरे विभिन्न भागरे व विभिन्न प्रकारे भागवादी मानव द्वारा पितृपुरुष ମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ତ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ କାଳ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମୟରେ 2000 ବର୍ଷରୁ ଶେଷ କାଳ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 17 ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 17 ପଦ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ अपना आत्मा पुष्टि करिबा शेष काल कौन करिवे पेंटिकस्ट दिन को शेष काल बोली जदि 2000 वर्ष पूर्व पेंटिकस्ट दिन को कहा जाउची शेष काल एबे को काल एबे आगे काल फल वाली किछि नहीं एबे कोन शेष मुहूर्त अब काल नहीं मन प्रिय भाई भाई माने एबे आगे कोनोसी काल नहीं एबे आमे शेष मुहूर्त रे वास करूछु केते बेले कोन हो जणा नै केते बेले कोन हो आमे जानि न एमिति समय में वास करूछु तो एबे केमिति दरकार हमको काल जानि पड़ी मत्ती तारो 16 पर्व 3 पर्व मत्ती 16 30 आओ प्रातः काଳରେ कहिथाओ प्राप्त काल रे कहिथाओ आजि झड़ हेबो कारण आकाश लाल ओ मेघुआ होई अछि तुमे माने आकाश लक्षण रो भेदाभेद बुझी पारु अछो किंतु कालर लक्षण सब बुझी पारु ना कोन काल लक्षण बुझी पारु तुमे जलवायु वर्षा हेबो खरा हेबो मेघ हेबो एटा बुझी पारु छो किंतु को काल रे वास करू छो मन प्रिय माने हम को काल रे वास करू छो एबे हम मंडली गुडा को देखो को पाप नै मंडली को पाप आगो मंडली बाहर बेबिचार थिला थिला ना नै मंडली बाहर बेबिचार थिला केते बजे से मंडली भीतर भारी आसी एबे मंडली भीतर पुलपिन को भारी आसी बेबिचार कोरी आसी स्टेज को परे से कोडी थिला आगे बेबिचार मंडली बाहर थिबो किंतु से बेबिचार कोडी परे आसी मंडली भीतर एबे से मंडली भीतर कोडी परे आसी बेदी को परे आसी बेबिचारी माने स्वर्ग को जीवे से मंडली बाहर थाओ के मंडली भीतर थाओ के बेदरे थाओ तो एबे देखो लोक मद पिउछथि लोक पुड़िया खाउछथि लोक सिनेमा देखुछथि लोक बेबिचार करछथि नाना पाप करी कोन करछथि ए पृथ्वी जानो हमें जीसु को तमे को जीसु करो मोदा सो जीसु की संपर्क के संपर्क भौणी माने स्वामी मद पीले कौन बोले कहउछथि पिउ पिउ से मद पीले कौन का चुबाई बाकु जाउछि नहीं बाया को से चुबाई बाकु जीवो काकु चाबाकु जाउछि मते गाली करूछि मते गुरुछि मते मारुछि मुई माइंड करू नहीं तो माइंड थिक तो करबु तुई तो मुर्गो माइंड का नहीं माइंड अरे ए भौणी माने कोन करछन स्वामी माने के मो बाहर बिया पे करो ना इज्जत अछि हमर घरे आनी पियो टीवी देखि देखि करी तुमे पियो ए डिक्की भीतर कोन करछि मौत बोतल रखि घरे आसछि बाटर तो एक्सीडेंट ठीक था तब जणा पड़ता किछि हो नहीं पता नहीं किछि हो नहीं होछि कि किछि हो नहीं राति जाक टीवी देखुछि टीवी ले फाटी जाई था राखी ले दुसी लोग था तब बुद्धि पता नहीं रात दिन टीवी पकाई देखी चलती करे जदि मिखाइल को
ଆସିଥାନ୍ତେ ଟିଭି କାଢି ମୁଣ୍ଡ ଛେଚି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଫଡ଼ା ଟିଭି ଦୁଇ ଫଡ଼ା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛି ପାନ ଖାଉଛି ଆସିକରି କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ କେତେ ଭଲ ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ରାତି ଯାକ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆମର ପୁଅ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ମିଳିଗଲି ତାପରେ କହିଲେ ମୋ ସତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ରାଜନା କାହିଁ ହସୁଛୁ ଆମେ ରାଜସଭା ବି ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ନାହିଁ ଆମକୁ ଆମେ କିଛି ହଉନାହିଁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା କାନ ଫାନ ମୋ ଛୋଟିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ବାକି ଝିଅମାନେ ରହିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସାନ ସାନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ବାପା ଦରକାର ନାହିଁ ମା ଦରକାର ନାହିଁ କିଏ ଦରକାର ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ଆଜି ଆମର ପିଲା କିଛି କଥା ହଉନାହିଁ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଉଛି ଏବିସିଡି ପଢୁଛି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ପଢୁଛି ପରେ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ମୋବାଇଲ ମିଳୁଛି କାହିଁ କଥା ହବ ସେ କଣ ପାଇଁ କଥା କିଛି ହଉନାହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ କିଛି ହଉନାହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ଯୋଉ ରକ୍ତ ବାନ୍ଧି ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା କି ଆମର ମଧୁ ଆମର ଗୋଟେ ଠାବାରେ କି ପିଲା ବେଳକୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତା କିଛି ହଉନାହିଁ ଏଠି ଆସିକି କଣ କରୁଛୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ତାରି ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଆରେ କେବେ ଯାଏ ଦୟା କରିବେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ବସବାର ଯୋଗ୍ୟ ନା କିନ୍ତୁ ଧୋକିଆ ମାନେ କହିଦେବା କଥା ସତ ଆମେ ଗେଟା ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମତେ ଲୋଡ଼ା ମାନେ ପ୍ରଭୁ କରିବା କୋଉ ପାପ ନାହିଁ ଆମର ଘରେ କୋଉ ପାପ ନାହିଁ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ରାତି ସାରା ମୋବାଇଲ ଧରି ଗପି ଥାଉଛନ୍ତି ଆମର ଲାଟୁରୀ ମା ମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଏ ମା ମାନେ ଏଲୋ ଭିତରେ ଯାଇ କଥା তোর বাবা কি ভাই জানলে তত কুটবে চপবে ভিতরে যাইবে সে কাই আরামে কথা হবো না পচারলে হবো না কে লোক পচারছে না নাই যেতবে তোমার ঝিও পাখে নূয়া লিপস্টিক আসলা নূয়া নেল পলিশ আসলা নূয়া ড্রেস আসলা নূয়া মোবাইল আসলা পচার কোট উঠালো এটা তোর বাবা তো পাচ্ছে 4000 টাকা মুই তো কিনে দিলে কোট কিনলু তুই রাতে সারা মোবাইল গপুছি পচারি পারবো না নাই মা তো কে বলে পচারি পারবো না নাই যদি পচারি পারবো না মতো ফোন করলো মুই কথা কাইকি এবে যাই সুযোগ ଅଛି ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ ଆମର କାରଣରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନାଶର ସର୍ବନାଶର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଉନ୍ନତିର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତାର ଶିକ୍ଷା କଣ କାମ ଲୋକ ଭାଇ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମିଟିଂରେ ଭାବବାଦୀ ପଳେଇ ଆଜିକାଲି ତ ଭାବବାଦୀ କଥା କଥା କି ନାହିଁ ଭାବବାଦୀ ପଳେଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମୋଟା ଝିଅ ଧନୀଙ୍କର ଝିଅ ମୋଟାଟା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି କଣ ତାର ମାର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଏକ ତ ମୋଟା ପେଟ ମୋଟା ଭାରି କରିଛି ପ୍ଲସ୍ ପଡୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ଭଲଟା ଖାଇବେ ନାହିଁ କଣ ଖାଇବେ କୁରକୁରେ ମ୍ୟାଗି ଲେସ୍ ଚାଉମିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲେ କଣ ମୋଟା ସେ ମୋଟା ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ବସି ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖୁ ଲୋକ ଭାବବାଦୀ ଆରାମ କଲେ ଭଉଣୀ ତମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଦେଖି ଭଉଣୀ ତମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି ପୁଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବା ପାଇଁ ମିଟିଂ ବାଲା କଣ କଲେ ସେ ସେସନ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ପଟାଇ ଦେଲେ ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କଣ କଣ କହି ପକାଇବ କାହାର ସ୍ୱାମୀକୁ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲ ଠିକଣା ନାହିଁ ତୁମେ ଯାଅ କଣ କରିବ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଭଲ ଘର ନଥିଲା ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥିଲା ଆମର କିଛି ନଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସବୁ ପାଇଛୁ ଆଜି କେତେ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନ କେତେ ଅଛି କିଛି ହଉନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଦୟା ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ବି ବସି କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେତେ ଦୟା କରୁଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ହେଇଛି ଗୀତଟା ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଳି ଗାଇ ଗୀତ କିଏ ବି ଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମାନେ କେତେ ଗୀତ ସେ ହିଁ ଭଲ ଗାଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ମିନିଂ ଦେଇକରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗାଇଲେ ସେ ସବୁ ଫିଲିଂସଟା ସେ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ଭଉଣୀ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ
कौन लिखा जाउछि तुमे कोन जानि परुछ लिखा जाउछि कारण प्रातः काल कहि थाओ आज छोड़ हेबो आकाश लाल मेघ होइछि तुम आकाश लक्षण भेदाभेद बुझी पारु अछ किंतु काल लक्षण बुझी पारु तबे को काल अछ बुझो जदि आपण देह खराब हो होमियोपैथी डॉक्टर पास पळै किडनी दुटा खराब आज बाकी सब डैमेज 15 दिन मरबो एक कल करबो एटा नहीं कि तमे गोटे मास खाइबो सेटा गोटे मास खाइबो चार मास खाइबो देखला 15 दिन मरबो जदि ओरिजिनल डॉक्टर को जीवो से एक्सरे करबो स्कैनिंग करबो कोई दवा एंटी सब खत्म सप्ताह दिन जीवो सेंती डॉक्टर को दवा काम जीवो मोर प्रिय भाई भाई प्रभु अनुग्रह करतु आपण मानकु काल जानी वाक्य परिवेषण करिवा सेवक माने मंडली को आशीर्वाद अछि हमर अनुष्ठान को आशीर्वाद अछि हमर समिति को आशीर्वाद अछि तेबे लोक माने पाप मंदता असाधुता छाड़ी परिबे माने एमति आसुतिबे जाउतिबे मद भी आसुतिबे मद भी जाउतिबे जुआ खेलुतिबे पाप करतिबे आसुतिबे जाउतिबे जे सब कथा भी कहउछन काल विश्वास लुक तारो 13 पर 54 पद 56 पद सॉरी नहीं आमे देखु जो सेठी आ गोटे स्थान लिखा जाउछि एई पदरा थाउ एटा हम देखु जो कोन लिखा जाउछि जे प्रभु हमको कोन बोली कहउछंती जे तमे काल लक्षण तमे बुझी पारुनो तमे को काल रे बसवास करूछ मोर प्रिय भाई भौणी माने आज परमेश्वर ताको वाक्य देला हमको सचेतन कराउछंती जागृत कराउछंती जे आमे किपरि आज सचेतन हेबा 12 ठीक अछि रे कपटी माने हां हां 12 ठीक अछि 12 रे कपटी माने तुम्हें पृथ्वी आकाश लक्षण सब बुझी पारु तुम्हें पृथ्वी आकाश लक्षण सब बुझी पारु अछ किंतु एही कालर लक्षण सब किपरि बुझुना ए काल लक्षण किपरि बुझी पारु ना हां देखो कोन लिखा जाउछि आगो पद पढि दियंतु टिके ओडी से लोक समूह को मध्य कहिले हां पश्चिम दिगरे मेघ उठिबा देखिले हां सेही क्षणी तुमे माने कुहो सेही क्षणी तुम माने कुहो वर्षा आसुछि आ सेही परि घटे कोनी दक्षिण पवन बहिबा देखिले दक्षिण पवन बहिबा देखिले तुमे माने कुहो बड़ खरा हेबो कोनी ताहा घटे रे कपटी माने तुमाने पृथ्वी और आकाश लक्षण बुझी पारु अछ किंतु ए काल लक्षण सब बाकी सब बुझुछ बाकी सब जना चुटी केति बड़बो जना मोटा केति हेबु जना पतला केति हेबु जना डायबिटीज केति कंट्रोल हबो सब जना मोबाइल में जाय छै कि नहीं ओरी न जानले खाली कोई देले हल्ला लिपस्टिक बोले सब लिपस्टिक भारी भारी मारबो कि नहीं हेयर स्टाइल जोटा कहले इडली केमती बनाइबे बिरयानी केमती बनाइबे खाली बिरयानी बोलत ना सब बिरयानी हैदराबादी बिरयानी सब बिरयानी भारी पड़बो सब भारी तने जण घर को जाई छै बोणी को आज्ञा बिरयानी खाइबे चिकन बिरयानी हम खाइ बना होय से मोबाइल लगाई के बिरयानी बनाउ छी मोबाइल देखि पकैला लास्ट मोबाइल रो बैटरी चार्ज सरी गला बंद हो गला सब ठीक ठाक चली छी पानी के पके बताओ जने नहीं पानी ढाल जी हेला के बोणी नहीं ताके उकलाउची तापर हाड़ आडे हाड़ मांस आडे मांस पूरा सीधी के उपमा ही जाई छी बिरयानी उपमा तापर आड़ी कर दउची बोलछो चामच लागि जाउ जति के छाडू टेस्ट दिला भलो लागुतिला मात्र कोन चल हमें सब विषय पे कोन करछु मोबाइल को मोर प्रिय भाई भाई माने शेष काल लक्षण जानबा पाए हेले आपन को बाइबल से तो लिखि रहिबा दरकार प्रभु यीशु कोन बोली कहउचंती काल संपूर्ण
हेलानी क्यों काल संपूर्ण हेलानी जैसे जो 6 पद मलाखी तार 4 पर्व 6 पद लिखा जाउची से जो अभिशाप पठेबे ता पूर्वरु से कोन कहउचंती एलियो भाववादी आसे एलियो आसे गले मत्थ्यू तार 11 पर्व 14 पद मत्थ्यू 11:14 और तुमे माने जेबे ग्रहण करबा की इच्छा करो तेबे जो एलियम को आशीर्वाद अछि ए सही यीशु कोन कोन छथि जदि तमे विश्वास करबा पे इच्छा करू छ तुमे ग्रहण करबा के इच्छा करछ देखो एटा होछथि एलियो के एलियो जो एलियो आशीर्वाद थिला एटा एलियो लोक एबे भी जोड़ी छथि नाही एलियो आसे कोठी आसे प्रकाश वाक्य रे आसे कोन पे आसे आसबार कोन दरकार आमे कोन कहू नाही आज्ञा नो मरी केंते स्वर्ग को जीव आपण नो मरी केंते जीवे तेरे तुरी बाजी गला आपण को पाटे अटकाई दे ए तू मरी तू केंते जीव नाही एलियो कर जीवटा कोन सचाई जे आपण मध्य नो मरी करी अंतर्हित हेई पारिबे मन को जंती गले आपण भी संती जाई परबा आज्ञा नो मरी केंते जाई नाही मन को जंती करे नो मरी केंते जाई एलियो जंती मरी करी केंते जाई यीशु जदी मरी करिला आमे मते मरी करी तो मोला लोक न उठिबे नो मोला लोक रूपांतरित हेबे एटा तार दृष्टांत तो प्रभु यीशु कोन कहउछंती जे एलियो के बापा जगत जॉन नो नाम अर्थ कोन जॉन नाम अर्थ होछि गॉड इज ग्रेसियस सदा प्रभु अनुग्रह सदा प्रभु दयामय तो प्रभु अभिशाप देवा पूर्व दंड पठाइबा पूर्व से कौन करिवे अनुग्रह पठेबे सेहि में से कौन कले जोहन को पठेबे अभिशाप आसला अब तो देखिबे लुक तार 1 पर्व 15:17 लुक 1:15-17 एनु से प्रभु को छामुरे महान हेबे से द्राक्षारस सुरा केबे पान करिवे नाही मातार उदर सुधा पवित्रता पूर्ण हेबे आउ से इस्राएल संतान मानक मध्यरु अनेकको प्रभु सेमानक ईश्वरक प्रति फेराइबो पिता मानक हृदय संतान मानक प्रति ओ अबाध्य मानक धार्मिक मानक ज्ञानरे आचरण करिबा निमंते फेराइबो एवं प्रभुक सकाशे सुसज्जित गोटिए प्रजामंडली प्रस्तुत करिबाको से एलियम आत्मा व शक्ति रे ताहाक आगरे गमन करिवो जोहन कोन हेबे एलियम को काहे के से और प्रजामंडली गठन करिया पे लोक मान को फेरै कानिबा पाए से कोन करिवे सेहि के आसीथि आ जोहन आसीले तांकर सेवा कार्य आरंभ कले जोहन को सेवा कार्य विषय में देखिबा मत्ती खोलो तुम से तो तांकर मेसेज पे प्राय 6टा पॉइंट थिला जोहनकर प्रचार केते मास थिला 6 मास जोहन केते मास प्रचार कले केवल 6 मास 20 वर्ष प्रांतर नथिले बाइबल पंडित माने कहंती प्राय 20 वर्ष से प्रांतर रे परमेश्वर आत्मा द्वारा परिचालित रहउतिले 20 वर्ष आत्मा रे पूर्ण होई करी 6 मास प्रचार करले आमे 6 मास कोर्स करि नै करी 20 वर्ष प्रचार करबा पे बाहरी छु एटा काफी आ बाप्तिजम जोहन बलिया प्रचार कले कोन हबो 6 मास सेवा करी हबो बेसी आज आम बलिया सेवा कले कोन प्रभु को दयारी मु 40 वर्ष सेवा काई के करबु नै बाबू तू तो द्वितीय आगमन परे में एक प्रचार करथिबो रेप्टेल परे भी एथिबो तार आर बलिया प्रचार लोक को दरकार सदगरे मीटिंग बसला वक्ता काकू डाकला चारटा नोट चिंता करे नाही आमे मीटिंग भाई पैसा देबो जहां खर्च हो आमे पैसा देबो मीटिंग करो हमर गांव में मीटिंग हो नहीं हम गांव में मीटिंग करो के कहला 10,000 के 20,000 के 50,000 देबो बोल कहलो लास्ट में वक्ता फाइनल काकू डाकला नहीं तुरु का डाकला सेडो कहला ए तुरु का गाली में पैसा देबी नहीं से माइक धरु गाली करबो से बोर्ड सन का को मानबो नहीं से लोग के पैसा देवा लोग डबल सिम दुईटा स्त्री तारो तापर कोन
से अन्य व्यापार भी तार अच्छी डायबिटिक उपरी दी दी आशीर्वाद पाइबा से भाई भौणी मैंने आम कुआड़े जाऊँ आम प्रचार बाकी जग जन सेवा बेसी दिन नहीं 6 मास कौन है बंदी कर मस्तक छेदन है प्रभु कहले काल सरीगला काल खत्म जे आसवाटा बड़का कथा कहते ईश्वर राज्य सन्निहित मन परिवर्तन कर सुसमाचार विश्वास कल तो कल न तो कल असत्य काल सत्य तो बापी जहनगर आम शिक्षा टे देखा से कौन कहते बाकी तार 3 पर्व तार प्रथम पर्व ସେହି କାଳରେ ବାପ୍ତିଜଙ୍କ ଯୋହନ ସେହି କାଳରେ ବାପ୍ତିଜଙ୍କ ଯୋହନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବା ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏକୋଟିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କଣ କରିବା କଥା ବାପା ତ ଯାଜକ ଥିଲେ ନା ଏକୋଟି ଯିବା କଥା ତାର ବାପା ତର ଯାଜକୀୟ କାମ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଲୁକ ତାର 3 ପର୍ବ 1-2 ପର୍ବ ଜାଣିବେ ପୁରା ରାଜନୀତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ତାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଅ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଅ କୋଉଠି ଯାଉ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ ଯିବେ କାରଣ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପରେ प्राय 400 वर्षर व्यवधान पर बाक्य आशा बाप्तिजक जहन पुरातन और नूतन नियमर शेष भाववादी भाव से मिडिल भाव से आशा से कौन बोली कहते मन परिवर्तन करो कारण स्वर्गराज्य सन्निकट प्रथम कथा कहते कौन करो मन परिवर्तन करो नाम परिवर्तन करो बोली कहूना जाति परिवर्तन करो बोली कहूना धर्म परिवर्तन करो बोली कहूना कौन कहते मन परिवर्तन मन परिवर्तन मोर प्रिय भाई भाई आज देखिए ख्रिस्टियान मान सब परिवर्तन हो जाए मन आका परिवर्तन सब परिवर्तन लुगापड़ा परिवर्तन गाड़ी परिवर्तन थाली परिवर्तन गिलाबी परिवर्तन सब सब परिवर्तन मोर प्रिय भाई भाई मैंने आज प्रभु आम को कौन बोली कहते मन परिवर्तन करो जदि आप मन कहीं परिवर्तन करूना मन को देखु ना आमको देखुं कि नहीं भाई आम परिवर्तन हो घर परिवर्तन शाढ़ी परिवर्तन मन परिवर्तन आम फुटाणी मारुचु प्रभु दया आग आम चली चली बुलू 3टा गाड़ी अच्छी कार अच्छी घर अच्छी तोर मन केमती अच्छी भौणी माने आमर किसी गोटे असुविधा अच्छी मन परिवर्तन हो ना घर परिवर्तन हो गला कौन परिवर्तन मन परिवर्तन आम पिला डिग्री परिवर्तन हो गला सर्टिफिकेट परिवर्तन चाकरी परिवर्तन कौन ही नहीं मन परिवर्तन धर्म परिवर्तन नहीं मन परिवर्तन आम देश नुआ पाठ कौन पढ़ा नहीं एमाने धर्मांतरीकरण करण आम कहीं करवा कौन भाई धर्मांतरीकरण करबू आम तो जानीचु कौ धर्म मुक्ति कौ धर्म पृथ्वी में जितकी धर्म अच्छी कौ धर्म ख्रिस्टियान धर्म मुक्ति मुक्ति कौटी अच्छे जीशु कथार अच्छी आ जीशु कौ धर्म नुह से कौन से धर्म नुहति आम देश कौन कर आमर महाप्रभु अलग तमर महाप्रभु अलग आमर भगवान अलग तमर भगवान अलग आमर भगवान आम मानब तमर भगवान केते बढ़िया व्यापार देख प्रिय भाई भौणी माने ईश्वर के ट्राक्टर बस कर नहीं ईश्वर के डाला गाड़ी बस कर
ईश्वर केवल मनुष्य को बने मनुष्य ईश्वर को बने आस्था तो लगना सत्य ईश्वर किए जानिक विश्वास कर व्यवहार आगे बढ़ू आम क्या भोगा बनाऊनु लोक कौन कहते ख्रिस्टियान माने लोक मान बोका बनाऊ बोका बनाऊ ना ख्रिस्टियान लालू आम बोका छाड़ू आगु आम कहूँ बोका थिलु हमको कौन कहते देशिया उल्लू आमर आड़े कह बराबर देशिया उल्लू भूए ढुलू बोली आम सेमती थिलु बोका बोले परम बोका थिलु एबे जीसु को जानलारू फल पड़िछ सतना नहीं हमर घर केति बोले जीसु आसला हमर घरे कलेक्टर की एसपी की डीएसपी असले बदली न था जीसु आसलारू बदली छी हमर घरे एति थिला हमर स्वामी हमर पिला जीसु आपण जानि छथि कि मु जानि नाही पृथ्वीर सबुठु अधिक शिक्षित लोक ख्रिस्टियान पृथ्वीर अधिक लोक ख्रिस्टियान संख्या रे भी ख्रिस्टियान शिक्षित लोक भी ख्रिस्टियान ए माइक के बनाई ख्रिस्टियान ए लाइट के बनाई ख्रिस्टियान ए औषध के बनाई ख्रिस्टियान ट्रेन के बनाई ख्रिस्टियान उड़ाजहाज के बनाई ख्रिस्टियान ए बैंक की आरंभ कला ख्रिस्टियान न्यूज़पेपर की आरंभ कला ख्रिस्टियान कोटा कहबो ए जेसीबी गाड़ी के करिछि ख्रिस्टियान से ख्रिस्टियान कला जेसीबी गाड़ी रे तुम लेमु मरच बांधी देल तुम टाई दिबो पर भैया भाई बोल मारे लेमु मरच कोन पाई लेमु मरच कोन पाई पकाल भात रे नहीं लेमु मरच कोन पाई पकाल भात रे चपटी चपटी खाई पाई के नहीं आमर भोग हमसे कहबा लोग के जाऊ नहीं लेमु मरच बांधी देले गाड़ी पुरी सुरक्षा थी सेती गाड़ी हमर बराबर घाट रे कपड़ बना पई देख गाड़ी रे लेमु मरच बांधला सुरक्षा दिबो नहीं गाड़ी चलाला मत पीबार नहीं स्लो रे चलाइबार फोन रे कथा हेबार नहीं धीरे धीरे चलाई कर दिबा टर्निंग देखि करी गले एक्सीडेंट हेबो नहीं लेमु मरच बांधले मधो जीवो बुझा नहीं सुजा नहीं प्रिय भाई मोरी माने मु कहिबा पाई चाहे ख्रिस्टियान कौन जार मन परिवर्तन है आपण मन परिवर्तन है जहनकर प्रथम संवाद थिला कौन मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य पृथ्वी सब राज्य नष्ट होगा जाऊँगी भारत ना पूरा पृथ्वी जितकी राज्य सब नष्ट हम केवल स्वर्ग राज्य ही थी और स्वर्ग राज्य को जावाई मन परिवर्तन होगा दरकार प्रथम मन परिवर्तन करो तापर तीन पद पढ़ी जिसाया भाववादीଙ୍କ द्वारा ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବି ଗୋଟେ 5-7 ମିନିଟ ସାରିବି ହେଲା 2-15 ମିନିଟ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ଛୋଟା ବକ୍ତା ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଆସିବି ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି मु आयोजक मानक कहवाई चाहे नम्रता सहित कहवाई चाहे मु छोटा बक्ता अच्छा जानी ना जब जानी थी मुझे आसी न आपण मैंने तो गर्व करती आम 2 दिन मीटिंग रे जोलतार ग्राम में 6टा बक्ता को डाकी देलु आपण गर्व कर मत से गर्व दरकार 6 जन भीतर मु भी थी मोर आग्रह नहीं से मत ज्वर अच्छे केते दिन ज्वर में सफर हो औषध में खाऊ प्रचार कर जाके कमल गुड़ाई कर दुख सहित कहूँ मुझे एकला बक्ता थी कहू ना क्या भी डाक 2 जन को यथेष्ट समय दिए यथेष्ट समय आज यही मंच कहूँ जदि आगुरी मुझे जानी को जगह 5-7टा बक्ता अच्छा मुझे जीवी न गले कौन 10,000 देवा 5,000 देवे चिड़ीगला बुकरे मरबी ना बुकरे मरबी कारण यहाँ मोर जीविका नुह प्रचार कार्य मोर जीविका नुहे मोर जीवन मु प्रचार करी बंचु ना प्रचार करने बंचु जीविका नुह आपण मन कहवाई चाहे सफिशिएंट टाइम दिखते वक्ता मान को आसत और कहीकि जाना द्वितीय कौन लिखा राजदंड प्रथम मन परिवर्तन करो आउ कौन करो राजदंड को बक्र पथ
ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବକ୍ର ମାର୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ଆଗ ସିଧା କରନ୍ତୁ। ଟେଢା ବେଢା ରାସ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଗୀତ ଗାଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜୀବନର ଏହି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥେ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥକୁ ସିଧା କର। ଆପଣ କେମିତି ଟେଢା ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣା। ତ ଜଣକ ଘରକୁ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଟେଢାଟା, ବେଶୀ ଟେଢାଟା। ପରେ କହିଲେ, ହେଲେ ଦିଦି କଣ କହୁଛ? କଣ କହିଲେ ବାବୁ? ଟେଢା है पर मेरा ଟେଢା है पर मेरा। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବକ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଟେଢା ବେଢା ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ସିଧା କର। ଯଦି ଏବେ ସିଧା କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସିଧା କର। ଆଉ ତାକୁ ସିଧା କରିବାଟା ମାନେ କଣ? ଧୋକିଆ ମାରି ମର୍ଗକୁ ପଠେଇ ଦୟା କରିବେ ନା। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି 8 ପଦ। ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳ ବି ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଚେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜୋରଦାର ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ମଦ ଦୋକାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମାଦଳ ବାଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଥାନାରେ जुआ खेल बाटी कौन? मु तो कहूची, जदि आपण पुड़िया खाऊथिले, पुड़िया छाड़ी देले, एबे दांत सफा करियो। तो डॉक्टर माने डॉक्टर को कहबो, दांत काई सफा करछो? ना आज्ञा मोर मन परिवर्तन हेछि, मोर दांत भी परिवर्तन हबा दरकार। से गीत लेखले मन पद लेखि नै, से के लेखि मो जणा नै। पद लेखबार थिला, आम दांत देखी जगत जानिब आमे जीशुकर। आमे आमर दांत देखी जानबार अछि ए जीशुकर लोक बोली। आमर दांत साक्ष्य देबार अछि भाई भाई माने। दांत एबे क्रिसमस आसुछि, मो दंडबो कि नै कि जणा नै। कोन ख्रिस्टियन? तो आम जीवन में कौन? जदि कहूँ मन परिवर्तन होती, मन परिवर्तन उपयुक्त फल फलिबार अच्छी। और चतुर्थ विषय 9 पद। चतुर्थ कौन? अब्राहम अब्राहम संतान, अब्राहम स्टोरी कौन है? ख्रिस्टियन प्रभु करो, मधुआ भी कहूँ प्रभु करो, जुआरी कहूँ प्रभु करो, परस्त्री पत्र बुलुची एवं जना पड़ूना भौणी मैंने भाई मैंने विचार तुम लुगा पटा भी साक्ष्य दब ये पाप काम कर कौन कर शाढ़ी पिंधि बुझे कोटी किन से शाढ़ी बड़ी के भिंग किन दी से साड़ी आउ किए से नाइटी आउ किए एवं लिपस्टिक लगाई गुट गुणपुर ही नथी बोलो रायगढ़ बेंगलोर बेंगलोर तो बुआ दे बेंगलोर तो बुआ दे विचार दिन मु तो कहूँ पूरा जो दिन माने हमारा ग्लास भी आम विरोध अच्छी जदि लोभ कर सब बेले कहते परिवर्तन होती लोभ कर गिना ग्लास थाली भी रखिदे आप घरे गला देखते आप गिना ग्लास जब ना दे दिखाँ कारण गिना भल लगता कि नहीं बढ़िया लगे बिंदी बिंदी बढ़िया लगे स्पून ग्लास के बढ़िया सान स्ट्रंग अच्छी नरकर जीव हईला ना निजी गिर्जा प्रार्थना करूलु लो तु केमती नरक आसलु एटी लो गिना चोरी करी मुई आसी अरे तुई माउसी एटी लो मीटिंग जाइथिली जनकर जूता थिला भलटा चोरी करी केस के कोड कर कार कार धरे दिले चार
ଚାର୍ଜର କାଢି ପଳେଇଥିଲେ ପଡିବେ କି ନାଇଁ ଚାର୍ଜର ଚୋରଣୀ ଏବେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ କେବେ ଜଣା ପଡିବ ବିଚାରରେ ଚାର୍ଜର ଚୋରଣୀ ଏବେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ଆଗ ତ ଗରିବ ଥିଲୁ କି ନାହିଁ ସାନ ସାନ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ପେଟ ଶୁଖାଇ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଚେଟି ମାନେ ସେ ଚେଟି ମାନେ ଚାକରିଟା ଗାଈ ହେଇଯାଇଛି ବାବୁର ଚେଟି ମାନେ ଶୁଖାଇ ଦେଲେ ପେଣ୍ଟ ମାନେ କୁଟି ଗଲା ବିଚାରରେ ଜଣା ପଡିବ ଜେଜେ ତୁ ତ ଏତେ ଗୀତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ କେତେ ନରକୁ ଆଇଲୁ ସେଠିଲ ସାନ ବାବୁର ଚେଟି ଦିଟା ଚୋରି କରିବୁ ଯିବ ଚୋର ତ ଚୋର କି ନାହିଁ କେ ଘର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଟା ଆଣିଥିବ ଆମର ସାଇ ମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 1000ଟା ଇଟା ରଖନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପରେ କଣ ହବ 500 ଇଟା ହେଇଯାଇଥିବ 500 ଇଟା ଚାଲି ଚାଲି କାହା ଘରେ ପଳେଇଥିବ କି ନାହିଁ ଇଟା ଚୋରନି ବାଲି ଚୋର ମାନେ ସେଦିନ ଜଣା ପଡେ କଣ କରିବା ଅଛି ନାଇଁ ଅନେକ ଘରେ ମୁଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଘର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ଲୋକର ଇଟା ଲୋକର ବାଲି ଲୋକର ସିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଘର ବାନ୍ଧିଥିବ ତମ ଶାନ୍ତି ନଥିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଯେବେ ସେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଚୋରା ଇଟା ବାଲିରେ ଘର ବାନ୍ଧିବୁ ତାର କଣ ହେଲା ଜଣେ ଲୋକ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ଥିଲି ଆସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ସେ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କରିବାରି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା 15,000 ଯୋଗାଇଲେ ଆଜିକାଲି ବାଇକ୍ କୋଉଠି 15,000 ନା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ଥିଲା ତ ବିକିଦି ପଳେଇଲା ତା ସପ୍ତାହ ପରେ ପୋଲିସ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସେ ବାଇକ୍ କୁ ନେଲା ଆକୁ ବି ସେ 15,000 ବାଇକ୍ ବି ଗଲା ଆଉ ମୁକୁଳି ଆଇବ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜାଲବି ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ଭଲ ହେବାର ଅଛି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ମତେ ଟିକେ ବସିତ ଭଲ କର୍ମ ଲୁଚାଇକି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗାଡି ରଖି ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ପଳେଇବ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଅବ୍ରାହମ ଆମ ପିତା ବୋଲି ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ କହିବ କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ମାଥ୍ୟୁ 16:24 ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 16:24 କି ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଲୁକର ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ 16:24 ଲୁକ 16:24 ସେଥିରେ ସେ ଡାକି କହିଲା ହେ ପିତା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ହେ ପିତା କୋଠୁ କହୁଛି ନୋର ଆମର ପିଲା କେତେ ଯିବ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଏତିକି ଜିଉଦି ଲୋକର ଗର୍ବ ସେ ନର୍କରେ ଯାଇ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ କଣ କଲେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର তুই যদি মোর পিলা নর্ক কেদি করবি এমন কি করব এমন ভুটানি বেশি আপনারা যৌন भी देखिबे 8 পর্ব তার 33 পদ যৌন 8 পর্ব তার 33 পদ ସେମାନେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ କାର ବଂଶ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅବ୍ରାହମର ବଂଶ ଏଠି ବାପି ଜଗ ଯୌନ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ମୋର ପିତା ବୋଲି ତୁମେ ମନେ ମନେ ସୁଦ୍ଧା କହି ହୁଅ ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କୋଉ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ମଧୁଆ କୋଉ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ରାତି ସାରା ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ପୁରୁଷ ପତ୍ରରେ ନାରେ ହେଉଥିବ ଏ କୋଉ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସମୟ ଅଛି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଲା ପରେ ବଲକା ସତ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି ଆଉ ଯୋଉ କାଳ ଦିଆହେଇଛି ସେ କାଳ ନାହିଁ ଏବେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋପ ଆସିବାର ଅଛି କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଟିକେ ସରିଯାଉ ସୁସମାଚାର ସମୟ ସରିଯାଉ ଏ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ସେବା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ପରିକଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି ଯେ କଣ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି
আগর সময় ভাল সময় নাই দেখিবে মাত্র 24 পর্ব 14 পর্ব মাত্র 24 14 ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ଆଗ ସୁସମାଚାର ସରିଯାଉ ଆଉ ଭାରତରେ ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦରକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ କଣ ହବ? ମଦ ଖାଇ ଖାଇ ଦେଇକି ମାରବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ପାଷ୍ଟରକୁ ମାର, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଗ, ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କର, ସାହାଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ କିଏ ରହିପାରିବେ? ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମଦୁଆ ବି ରହିପାରିବ, ବ୍ୟଭିଚାର ରହିପାରିବ, ଚୋର ରହିପାରିବ, ଡକାୟତ ରହିପାରିବ, ସ୍ମଗଲର ରହିପାରିବ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଲୋକ ଗାଁରେ ରହିପାରିବେ? କହିଲେ ଆକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଜାତି ପଳେଇଲା। କଣ ପଳେଇଲା? ଜାତି ପଳେଇଲା। ଆଜି କି ଜାତି ଥିଲା? ମଦୁଆର କି ଜାତି? ତା ମାନେ କଣ? ଆମ ଦେଶର କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକ କାହିଁକି ଧନୀ ହଉନାହାନ୍ତି? ଧନୀ ହେବା ଲୋକ ଧନୀ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଗଳ। 12 ମାସରେ କେତେ ପୂଜା? 13 ପୂଜା। 12 ମାସରେ 13 ପୂଜା କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଲେ କଣ ହେଲା? କାହିଁକି 13 ପୂଜା ଗଲେ? ଏ ମାସ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ପଇସା ଆଣିଥିବ, ଗୋଟେ ପୂଜାରେ ଖତମ। ତାପରେ ଆଜି ପଇସା କମାଇ ଆଣିବ, ଆଜି ଗୋଟେ ପୂଜାରେ ଖତମ। ତ 12 ମାସରେ 12 ପୂଜା, ଯୋଉ ବଳକା ପଇସା ଥିବ 13 ପୂଜାରେ ଖତମ। ତ ଯୋଉ ଭିକାରୀକୁ ସେଇ ଭିକାରୀ। ଏବେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଥିଲା, କି ପୂଜା ସେଟା? ଟଙ୍କା ପଡାଇବା ପୂଜା। କି ପୂଜା? ଦୀପାବଳି କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଟଙ୍କା ପଡେଇବା ପୂଜା। ଯେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ କିଛି କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗାଁ ଭଗୁଆ ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା କିଣିଲି, ପଡା ସେମାନେ ପୋଡା କରିକି ଆମର ସେ କାଉଡିରେ ପାଡ଼ି କିଏ ଧରିକି ଯାଉଛି? ଡକ୍ଟର ପିଲା ଯାଉଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା ଯାଉଛି, କଲେକ୍ଟର ପିଲା ଯାଉଛି, ଏସପି ର ପିଲା ଯାଉଛି, ଆଦାନୀ ଯାଉଛି ନା ଆମ୍ବାନୀ ଯାଉଛି, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପିଲା ଯାଉଛି? କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କିଏ? ଆମର ଗାଁ ମାନେ ଏ ଠେଲା ବାଲା, ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଜଲକିଆ ବିକୁ, ଏ ପରିବା ବିକୁ କାଉଡି ଧରି ପାର କରେଗା। ତମକୁ ପାର କରେଗା, ତାଙ୍କୁ ପାର କରେଗା। ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଜାଣିକରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସୁସମାଚାର ସେବା ପ୍ରାୟତଃ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ନାହିଁ। ତ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି? ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ପିତା ବୋଲି ମନେ ମନେ ସୁଦ୍ଧା କୁହ ନାହିଁ। ତାପରେ 10 ପଦ। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏଟା ପଞ୍ଚମ ଦେଶ। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଅଛି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ଲାଗିଛି? କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ, କେତେବେଳେ କାଟିଦେବେ ଜଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ଦୟା ଏ ଜନତାର ମିଟିଂ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ପାଇଁ ଶେଷ ମିଟିଂ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଶେଷ ଲୋକ ମରୁଛୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯିବା ବେଳେ ମରି ଗଲା ବେଳେ ମରୁଛୁ। ମାନେ ମରବାଟା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି କହିଲେ ନ। ଏ କରୋନା ପରେ ମରବାଟା ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, 10 ଦିନର ପିଲାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, 10 ଦିନର ପିଲା, ତାକୁ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛି? ମରବାଟା ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା। କେତେବେଳେ ବି ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ। ସୁଯୋଗ ଅଛି, କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସମୟ ଆଗକୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗାଇଲା ବେଳେ ଗାଇ ଥାଉଛି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ରେ ବନ୍ଧୁ। କାହା ପାଇଁ ଗାଉଛ ରେ ବନ୍ଧୁ? ଏଟା ତୋର ପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହିଁ ରେ ବନ୍ଧୁ। ତୋ ପାଇଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରିବେ? ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁରା ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବେ, ଟିପଟାପ ପାଉଡର ଫାଉଡର ଲଗାଇ, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇ, କନ୍ୟା ପକାଇ କରି ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ଗାଇବେ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ରେ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି କହିବେ, ସେ ସୁଟ ପିନ୍ଧ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ କଳା ଲଗାଇବ, ନିଶରେ ଟିକେ ଲଗାଇବ,
और लोग मेकअप स्प्रे मारी कर दरबार के आए गए आउ समय नाही रे बंधु काको समय नाही मोर भौणी माने समय नाही मुई देखि छी केते जण भौणी को पाट साड़ी गोदा गोदा सुना बाना गोदा गोदा मला बोल को नाइटी रे नहीं करी फोटो उठा देखि नाइटी नाइटी पीधी करी ताको पेड़ी रे पूरा हिची मुझे देखि साड़ी भी चेंज करी ना तब अवस्था एमती ही जाइते वो ड्रेस भी चेंज करी हो मतलब एक और को मंची मंची पाट साड़ी पहन देबो मोर सुन्ना मोर करना मोर हारो गला बेल को नाइटी संगरे अनेक लोक को मु देखि भाई मान को भी देखि सूट बूट गोदा गोदा अछि लुगा बटा अछि गाड़ी अछि सुना अछि लुंगी रे टाबा टाबा नहीं करी कौन बुझ मु जोटा कहबी सीधा कहबी केड़ा बातटा कहबा मते जणा नहीं आज सुजोग अछि भूख लागुछि कि नहीं लागुछि मते भी लागुछि दुईटा अदे ले जदि भूख न लागले केंदी हबो जदि एबे आपन को भूख लागु नै माने आपन को देह भलो नै डॉक्टर को कहबो आज्ञा दुईटा अदे ले बिसा मते भूख लागु नै आज्ञा बोले भूख लागो औषध से एटा भूख लागो औषध किंतु न कले मते भूख लागो तेनु आपन को भी भूख लागु छै मते भी मुई भी खाई नै दिले इडली खाई रास्ता और पतला चॉकलेट दुईटा इडली केने को लाटी जणा पार्ला खंडरू एक आस्ता अच्छा बिक्रे होते अधिक जणा भी कहवा चाहे आपण मान को कौन करिवे गच्छ गुड़ी को मूल रे कुराडी लागि छी शेष पद पढिबा 12 पद माथि 3 पर्व 12 पद ताको हातरे कुला छी आउ से निज खड़ा उत्तम रूपे परिष्कार करी भाबंतु नहीं कौन करिवे से निज खड़ा को उत्तम रूपे परिष्कार करिवे एटा जौन कहउतले जौन को संवाद करूतिला मन परिवर्तन करो ताको राजदंड सलक करो मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न करो अब्राहम को हम पिता बोली मने मने मते कहिबो नै एबे सता गच्छ गुडी को मूल रे कुराडी लागिछि आ से निज खड़ा को उत्तम रूपे परिष्कार करिवे ओ गाडी गुडा को जीवन नै ओ गाडी कोन लिखाइछि किंतु ओ गाडी जाको अनिर्माण होतिबे पड़ी पकाइबे यदि आपण को जीवन अगाड़ी पुण्य थिबो आपण को जीवन पाप थिबो मंदता थिबो केते स्वर्ग को जीवन एबे सुजोग अछि तब जीवन को देखि पारि मोर भौणी माने आपण माने कहिबा पई चाहे आमे एई अवस्था रे केने भी जाई पारिबा ए मद खाई टीवी देखी सिनेमा देखी पुड़िया जाई नाना पाप करी आपण मीटिंग आसी पारिबे आपण चर्च को जाई पारिबे चर्च चलाई पारिबे अमेरिका जाई पारिबे इंग्लैंड जाई पारिबे स्वर्ग को जाई पारिबे नहीं एबे टाइम अछि एबे समय अछि आपण को जीवन को सजाओ काल संपूर्ण होई गला प्रभु जी सेटा कहि देले समान पानी हमर पानी काल सरी गला आ समय एबरी 10 पर्व 37 पद पढ़ंतु एबरी 10 पर्व 37 पद कारण आउ अत्यल्प समय मात्र जहां आगमन करिबार अछि से आगमन करिवे ओ विलंब करिवे नाही मोर प्रिय भाई बहन माने आगमन आउ विलंब नाही आउ समय नाही आउ सुजोग नाही काई की विलंब करुछन जानि छ मो जाने वाले गोटे का कारण अछि और द्वितीय कारण मत लागु कारण मंडली प्रति जो धारणा होछि प्रभु को लोकमान प्रति जो प्रकार अत्याचार होछि प्रभु केमते सही करि रहिबे से तो कहतोनी जे तुमको छुइबो से मन चक्षुर पितला को छुइला तमर आकृति मोर हस्तर मो लिखिछि एमिति कहिबा परमेश्वर से केमते सही करिथिबे परिकट पद प्रार्थना करबा जीवा पूर्व द्वितीय पितर 3 पर्व 9 पद विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय से विलंब करते नहीं किंतु जेपरि केहि विनष्ट न हुअन्ति किंतु जेपरि
ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। କଣ କରିପାରିବା? ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି। କଣ କର? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୁଚିବ ନାହିଁ ପାପ। କାଳ ଆଗେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କାଳ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପାପ ଲୁଚିବ ନାହିଁ, ଲୁଚିବ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଲୁଚାଇବ ପାପ ବୋଲି? ତାଙ୍କର ଆଖି ଏତେ ନିର୍ମଳ ଯେ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ପୁଅ ଝିଅ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲରେ 4ଟା କି 5ଟା ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୋର ବାପାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତୋର ମାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ମୋବାଇଲ ଯଦି ଟେବୁଲରେ ଥିବ, ସେ ବାଥରୁମରେ ଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେଲେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି। ଛୁନେ 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 ଫାଟିଯିବ, ବୋମ ଜୀବନ। ଏତେ ଡର କଣ ପାଇଁ? ଝିଅ ମାନେ ତମର ମୋବାଇଲର ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲି ତୋର ମାକୁ ଦିଅ ତ ତମର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବାଲ ଥିବ ଗଣି ହେବ, ଗଣି ହେବ। ଦାନ୍ତ ଲିଆ ପରା ଦାନ୍ତ ନଥିବ, ଥିବ କି? ଭଉଣୀ ମାନେ ତମର ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲିକି ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅ। ଆଜି ଏକା ବିଦାୟ ହେଇଯିବ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ। ଜାଲ ମିଟିଂ ତ ସରିଲା ତୁ ବି ଯା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତାର ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲି ଦେଲା ବୋଲେ କଣ ବୋଲି କହିବ? ଯାରେ କାଳିଆ ମା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବା ଛାତ୍ରୀ ହେଇଥିବାଟା ଭଲ ବୋଲି ପଳେଇ ବସେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଆମର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଲା ପରେ, ଆମର ପାପ ଜାଣିଲା ପରେ, ଆମର ମନ୍ଦତା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଏବେ ଗଲେ କେବେ ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି? ତୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୋର ଭାଷାରେ ବାଖ୍ନା ବେଟି ବେଟି ବୁଝା ବୋଲି ପଠେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଛାତ ବଦଳରେ ତ ଭଲ ନତ ଯିବେ। ଯୋଉଦିନ ବିଚାର ହବ କି ନାହିଁ, ମତେ ବି ଠିଆ ଦେବେ, ତମକୁ ବି ଠିଆ କରିବେ। ପଚାରବେ ଏ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ ଜନତା? ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 5 ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ। 5 ଲୋକର କଥା କହନି, ଆର କଥା କହୁଛି। ଏ କହିଲା କି ନାହିଁ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ହସାଇ ହସାଇ କହୁଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ବି ହସି ଦେଇକରି ବୁଲିଗଲି। ଯଦି ମୁଇଁ କହିନଥିଲି ମତେ ପଚାରିବ କାଲିଆ ମୁଆ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ମାଂସ ଭାତ ଖାଇକରି ଭଲ ଧରି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ସଲ୍ ଗୋଡ ପକାଇଲେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାକୁ ମତ ତୋତେ ସଲ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ କି? ମତେ ବି ପଚାର। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିବା ଯେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଭିତରକୁ ଆସ। ତେଣୁ ମୁଇଁ କହୁଛେ ସିଧା କହୁଛେ ସିଧା ହେଇଯା, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ସିଧା କରିବାକୁ ଜଣା କି ନ ସଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହବ ନାହିଁ। କିଏ ବର୍ତ୍ତି ଯିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରୁ କିଏ ବର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥିଲେ। 51 ଗୀତଟି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଗୀତ ସହିତ 51 ହେଡିଂ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ଦାଉଦ ବତ୍ସେବା ଠାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଦାଉଦ ବି ପାପ କଲେ, ଆଉ ପାପ କରି ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। ଲୋକ କଣ ଭାବୁଥିବେ? ଦାଉଦକୁ ଦେଖି ରାଜା, ଏମିତି ରାଜା ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ଯୁଦ୍ଧରେ, ବାପରେ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ନ ପାରିକରି ତାକୁ ଆଣିକରି ଖର୍ଣ୍ଣି କରିଦେଲେ। ଏବେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, କାଲିକୁ ପିଲା ହବ, ଏ ମହାରାଣୀ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାର ହେଇଯିବ। ବାକି ଲୋକ କହୁଥିବେ ହୁଏତ ମୋ ଏକଟା ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଥିବେ, ଇନଭଲଭ ଦେଇଥିବେ, ଡାବୁ କାଶ ଦେଇକରି ସୁନା ବାନା ଦେଲେ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନାଥନ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଥନ ବି କହିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଜଳଖିଆ କର କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଏ କହିଥିବେ ରେ ବାବୁ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ, ତତେ ଜଳଖିଆ ଦେବାକୁ ଆସି।
ଜଳଖିଆ ଦେବା ନାଥନ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଦାଉ ଦାଉ ଛାଲ ଛାଲି ଯାଇଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୂଳ କଥା କଣ, ଆମର ସଭା ସମିତିକୁ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଲୋକ ପାପ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ କହିବା ଅଛି, ତୁମେ ସେଇ ଲୋକ, ତୁମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ ପାପ କରିଛ, ତୁମେ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛ, ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହଁରେ କହିବାର ଅଛି। ଆଜି ଲୋକ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନାଥନ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ପ୍ରଭୁ ନାଥନକୁ ପଠାଅ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଜଣକୁ ପଠାଅ ଆମର ମିଟିଂକୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେ ଆସିବେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ, ପାପ ଫେରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକରି এটা ষষ্ঠ, তারপরে সপ্তম, তারপরে অষ্টম, তারপরে দশম, তারপরে 50তম, তারপরে 175তম চালিথিব তম। প্রভু চুপ হয়ে বসতে প্রভুଙ୍କର আগমନ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, ଏତେ ବି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ସମୟ ଅଛି ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ସମର୍ପିତ ହେବା। କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ, ମତେ ବି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଯିବେ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। Hallelujah, 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 hallelujah. ও বড় প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, এটা আমার সুযোগ, এটা আমার পায়, এটা আমার পায় সুবর্ণ সুযোগ অটে আমার জীবনକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅମିତ ମାଲିକ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଗୋଟେ ପଦ ଆଉ ଭାଷାଟିଏ ବୋଲିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଏବେ କାନ୍ଦି ପାରିବ, ମୋର ଝିଅ ମାନେ, ମୋର ମା ମାନେ ଏବେ କାନ୍ଦି ପାରିବ, ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରିବ, ନିଜ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରିବ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରିବ, ମା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରିବ, ଗାଁ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରିବ, ପରେ କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ମନେ ହେଲା। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ କାଳ ଚୋରି କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପାପରେ ଅଛୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିକ୍ଷା ଆମ ମନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ଅନୁତାପର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ପାପ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଅବାଧ ଫେରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ପାପ କର ନାହିଁ, ପାପ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାପ କର ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କାମ ଦୂର ଥାଉ। ପୁଅ ମାନେ, ମୋର ଭାଇ ମାନେ, ପାପ ମନ୍ଦ ତ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଛଡ଼ା ଯିବେ। ভুলি পথি ছুটু মা সংসারে তথাপি ফেরি কাছে ভুলি পথি Yes, Lord.
आसतु प्रार्थना करिबा ପାଇଁ ଯିବା ଆମ ହାତ ଦୁଇଟି ସ୍ପୋର୍ଟ ବାରକୁ ଉଠେଇବା ସମସ୍ତେ ସ୍ପୋର୍ଟ ବାରକୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର ଝିଅମାନେ ମୋର ପୁଅମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମୟ ନାହିଁ ଏବେ ଆପଣ ବୃଥା କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ପାପ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର আজি ମଧ୍ୟ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ আজি ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାଥଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଜଗତଙ୍କ ପରି ଯେଭଳି ଆମ ରକ୍ଷକ ଆସିବେ ଆମକୁ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେଭଳି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସାଧୁତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ବାପା ଦୟା କର ଦୟା କର ବାପା ଦୟା କର ପିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦୟା କର ବାପା ଦୟା କର ବାପା दया करो प्रभु दया करो बापा दया करो बापा दया करो प्रभु अपना पाप छाड़िबा पाए अपना मंदता छाड़िबा पाए अपना असुरता छाड़िबा पाए अपना मुक्त पाप छाड़िबा पाए अपना मंदता छाड़िबा पाए दया करो बापा दया करो बापा दया करो ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲୁଚାଇଲେ ଦୟା ପାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଲୁଚାଇଲେ ଦୟା ପାଇବେ ନାହିଁ କହିଦେଲେ କ୍ଷମା ପାଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ କ୍ଷମା ପାଇବେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରୁଣା ପାପ ପୁରୁଣା ଜୀବନ ନେଇକି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଅସୁଧି ଜୀବନ ନେଇକି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜା प्रार्थना सुनिल धन्यवाद यीशु को नाम मांगे आमेन दया कर बसंत बसंत विलंब क्षमा चाहूँ दया कर क्षमा करेंगे।